Waktu aku SMP, my biology teacher told me something I promise I will never forget. Dia bilang, when you feel that you're good, you fail to be better. It was so good and heartwarming when I heard that. But it grows in me and became so powerful in my life gitu. When I look back and I look around, aku benar-benar melihat how great a human can do with his life, with her life. Entah itu sesuatu yang berguna buat orang lain ataupun sesuatu yang merugikan orang lain, tapi manusia itu capable buat melakukan hal-hal yang luar biasa besar. Tapi pada kenyataannya ada orang yang cenderung jauh lebih baik dan lebih berhasil dibanding orang lain. I don't mean to compare here because sometimes it's incomparable. Kehebatan seseorang kadang-kadang nggak bisa dibandingkan, tapi kalau dilihat banyak orang yang hidupnya bisa melakukan yang hal-hal besar, hal-hal yang super berguna buat orang-orang lain, sampai pada akhir hidupnya when they look back in their life, mereka bilang kalau mereka puas banget sama kehidupan mereka. Ada juga another group yang mereka melakukan hidupnya dengan sia-sia, sampai akhirnya di akhir hidupnya mereka menyesal dengan apa yang udah mereka lakuin. Mereka bilang if I could start over, I should have done this or I shouldn't have done this, karena mereka basically merasa hidupnya terbuang sia-sia. Dan aku coba renungin mengenai hal ini gitu. Aku juga discuss sama teman-teman aku, kira-kira kenapa ya manusia bisa terbagi di antara dua grup kayak gitu. Kalau dipikir-pikir, itu has nothing to do with something that you're born with. Kayak nggak ada hubungannya dengan seberapa kaya keluarga kalian, seberapa powerful orang tua kalian, seberapa ganteng atau cantik kalian waktu lahir. Karena banyak banget orang yang keluarganya gak sebagus itu dibandingkan orang-orang lain dengan hidup yang luar biasa, berguna. Tapi ada juga orang-orang yang dilahirkan dengan keluarga dan latar belakangnya super bagus, tapi hidupnya sia-sia. Menurutku, salah satu yang buat perubahan yang super impactful adalah your decision to empty your cup. Aku selalu percaya kalau manusia punya capacity itu besar banget. Saking besarnya, your capacity will never be full no matter how often atau how much you fill your cup. Akan menjadi sangat ridiculous kalau misalnya capacity yang sebesar itu nggak dipakai dengan sebaik-baiknya just because you think you've had enough. Because the moment that you decide that you are good enough is the moment you decide to stop stretching out your capacity. I'm not saying that you don't need to rest ya, karena personally aku juga a firm believer in the power of resting gitu. But the moment you decide to say something you know right now is the rightest thing gitu, dan it needs no suggestion, it needs no corrections from other people, congratulations, you have successfully done one of the worst things you can do to yourself. One of the things that I picture myself doing in 1, 5, 10 years ahead is to replay this video and tell myself how little did I know saat ini. Aku benar berharap in the future all my lives and my values benar-benar udah improve dan berkembang segitunya sampai di poin dimana when I look back, aku bisa ngetawain diri aku saking sedikitnya dan kecilnya dan salahnya yang aku tahu di belakang, which is saat ini. That's how I know I do the right thing in life gitu. Kalau aku improve, kalau aku corrected, kalau aku berkembang, develop. So I really want to encourage humans who is watching this video to start learning and feeding yourself up with others people's suggestion. Kadang-kadang emang belum bisa diterima sih suggestion orang tuh, tapi kadang-kadang pelan aja dulu, direnungin dan sering-sering reflect mengenai hal-hal yang kita tahu sekarang. Apakah itu cuma sekedar hal-hal yang wajar dan biasa dilakuin, atau itu benar-benar hal yang bener sih. Bahkan menurutku for some suggestions yang resikonya nggak terlalu besar, malahan bisa coba di-execute dulu sih. Cobain aja dulu to see if it's right. You'll be surprised by the result, by the way, karena aku udah cobain and I promise you, ini luar biasa, bisa improve yourself. Banyak caranya kok, but intinya you have to realize that there are so many rooms left in your life for improvement, and those rooms will never be filled once you decide that you need no upgrade because you are enough. So I really need you guys buat correct me. Then you can see in the description box on how to be my mirror. And yeah, I'm Gabby from Unexpectedlemons. Thank you for watching.